Sobraye, mato tuma soroni to ya jute. Ana wolo falo fili fa sobra ko so mato tuma soroni to ya jute. Ajala jula le mali jai na marato ulande parademi. Ne furu moto fili fa sobraye, mato tuma soroni to ya jute. Ana wolo delu fili fa sobra ko so mato tuma soroni to ya jute. Ajala jula le mali jai na marato ulande sole kawi. Kibolo gorota ko jamana demiye ki jamana jonde biriyan maye. Ani bolo gorota fa so demiye ki jamana jonde biriyan maye. Ajala jula le mali jai na marato ulande kawi. Kibolo gorota ko jamana demiye ki jamana jonde biriyan maye. Ani bolo gorota fa so demiye ki jamana jonde maye. Ajala jula le mali jai na marato ulande kawi. Tarawere chabadunye fa tatumina ulumwa poto jonde na marakwi. Samayena bazi dunye fa tatumina ulumwa poto jonde jula le na marato ulande sole. Tamazo jara dunye fa tatumina ulumwa poto jonde na marakwi. Nye fanga tatumina oluma poto tonde ajala jula le malidia ina Nisrugu kungera nyoru taile mabakoro teta kona lecha wo dimesiye tanzi man jama yo mbonyu mame bana kokele na muso demse ani mabakoro sifi ani sije duna ani dugule foli ani tanindi awbema kilin ye Cardoé, à M. Kafo, je calo clé saba au Jorabi. Obe aka radio de Bi, anya laidu da au matomi. Amba damine ni sommeil, ni meka akra. Nale baro bega sigi, Mali, Burkina. O dugu minnu bɛ n'olu ye fanga sugusugu kɛ bi CEDEAO bɛ ka sigi olu ka lahalaya de ma nka n'i ye jateminɛ kɛ bi i bɛna k'a fɔ dantigɛliw kɛlen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya ɲɔ b'a la ka ɲa nin dugu ninnu kɔnɔ ko o kuma na fɛn min ye terroriste ye k'olu bɛ ka kunnama sɔrɔ k'u bɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ kosɛbɛ wa ko fanga dafiri kɛra dugu minnu na ko ɲɛtaba tɛ a dugu ka segin kɔ baaraw la min ye nin dantigɛli kɛ a filila hɔrɔnya la a kun kan ka Mali jɔyɔrɔ fɔ Mali min ye ka loi électorale ta tila ka fɛn min élection date fɔ ka tila ka élection ka date d'a bɛɛ ma un chronogramme détaillé Mali kɔni y'o effort kɛ nka an bɛ yɔrɔ min na ko sisan o bɛ huis clos la président bɛɛ u y'u mabɔ jama la u dama bɛ kɔnɔ an b'a la k'o jaabi de kɔnɔ
ɔ nka kuma min b'u u da ko lakanabaliya ɔ olu ma se k'u yɛrɛ jalaki olu ma se k'u yɛrɛ ɲininka olu bɛɛ ye état souverain u ka armée kelen kelen bɛɛ jɔyɔrɔ kɛra mun ye lakanabaliya kɛlɛli la o ma fɔ sommet la yen dɛ a fɔra de ko lakanabaliya ɔ n'i ye CEDEAO ka nin fɔ ŋunuŋunukan don i t'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka wele bila fanga dɔ ma o kan na n'i ye CEDEAO ka kuma tan ninnu ka discours an b'a dɔn u bɛ discours minnu kalan an b'a dɔn an b'a taasiraw dɔn n'i y'u ye nin na u bɛ fɛ ka jalaki ta ka dugu dɔ sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ ni nanzaraw tɛ an tɛ se ka foyi kɛ an yɛrɛ ye nin waati kelen na a bɛ ɲini Mali faamaw fɛ n'o ye transition marabaaw ye wagati min na aw kan ka ɲɔgɔn minɛ aw kan ka kɛ kelen ye an bɛ wagati laban kɔfɔlen minnu na transition mara fanbaw u b'a la ka ɲɔgɔn kɔbila transition mara kɛbaaw b'a la ka ɲɔgɔn buruja maa dɔw kelen bɛ ka t'u tigɛ di minnu y'a yira k'a fɔ ko transition ti ɲa bi n ti siran k'a fɔ n ti tamakiya anw ti yan mɔgɔ sago fɔli kama n'aw bɛnna anw b'aw soutenir n'aw ma bɛn anw bɛ Mali ta k'aw bila fanga présidenya ɲinini o suma o hakilina tara ka ban yɛrɛ kofɔ daminɛla transition hakilina ye nin ye anw bɛ fɛ ka nin de kɛ malidenw an ka taasira ye nin de ye o kuma bilala an bɛ yurugu kɛlɛ kɛ cogo di o kuma bilala an kan ka mun de kɛ walasa Mali bɛ se ka kɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya o kuma bilala nka ɲɔgɔn buruja ɲɔgɔn lagosi o de kelen bɛ ka ɲa se sɔrɔ kosɛbɛ nin wagati kelen in na an b'a fɔ transition kanuba bɛɛ ye an b'a fɔ transition fanga mɔgɔ bɛɛ ye u ka nafolo u k'a ta u ka wari u k'a ta u ka se u k'a ta nka fo ka diɲɛ wuli anw tɛ mɔgɔ buruja u nɔfɛ anw de filɛ k'a fɔ ko président CNT gouvernement ko anw de bɛna kuma fɔ min b'aw kɔ don ɲɔgɔn na n'a y'anw kɛ mɔgɔ jugu ye an n'aw ka sira anw n'an ka sira an ye kuma min fɔ ko CNT ni gouvernement ko dɔgɔyama bɛnnen t'aw cɛ CNT maa dɔw ye bagabagali message ci anw ma k'anw ye fasojuguw ye k'anw ye malangolow ye k'anw ye politicien anw tɛ jamana in ka sumayali fɛ mun kama an b'an cɛsiri ka dunu ta ka bala ta mun kama an b'an cɛsiri ka farali sira ta k'olu sɛgɛrɛ k'an balan ka dɔgɔ gurukiba la ka dɔ lagosi mun kama an m'o kɛ o tuma na anw ye fasodenjuguw de an jara n'o ye n bɛ min fɔ colonel Asimi Goïta Maliki Diaw Choguel Kokala Maïga malidenw b'a la ka décourager malidenw galabu b'a la ka faga malidenw ɲɛ tɛ taasira la transition bolo tugun malidenw tɛ ka foyi faamuya min n'a bɛ se ka wolo olu tun ye kɛlɛ ye cogo min na n'a bɛ se ka wolo o la aw ka ɲɔgɔn neni a n'a ka ɲɔgɔn buruja an ka diaspora malienne olu minnu kungo ko tare u sɛgɛnna wali jamana kan u sɛgɛnna wali dugu la so ɲɛnafin b'u la u bɛ fɛ ka na fakɔrɔ ni bakɔrɔ lajɛ olu galabu fagara diaspora tɛ komi bilen fɔlɔ tugun aw ka ɲɔgɔn dɔgɔya aw ka ɲɔgɔn labila ani aw ka ɲɔgɔn buruja a kɛra sababu ye commerçant ka taa bila bololabaarakɛlaw la maliden cɛman n'a musoman tɛ k'a yɛrɛ transition kɔnɔ tugun ŋaniyaw tɛ ka bɔli kɛ kumaw tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ tugun min kan ka min lasoladon min kan ka min bilasira o bɛ ko o nɛninbaa ye débat tɛ tugun transition kun na mais débat kɛra débat de personne
kuma bɛɛ bɛ ka yɛlɛma ka kɛ mɔgɔw de bɛ ka ɲɔgɔn buruja kumaw kɔ bɛ ka falen nka bi CEDEAO bɛ sigi la a bɛ fɛ ka wolo fɛn na fɛn min n'a bɛ Mali tɔ n'a bɛ fɛ ka fɔ k'a bɛ i tintin Mali kan wagati min na aw kan ka fara ɲɔgɔn kan wagati min na aw kan ka kɛ kelen ye wagati min na aw kan ka yira k'a fɔ jaabi o jaabi n'a a bɔra aw ye fa kelen ba kelenw ye o wagati kelen o y'a sɔrɔ aw bɛ ka ɲɔgɔn na gosi o y'a sɔrɔ aw bɛ plateau kan aw b'a la ka o kumana ɲɔgɔn tere fɔ ɲɔgɔn ye denmisɛnninw de b'a la ka bɔ premier ministre o hakilina bonyalen tɛ o kɛra kɛrɛfɛden ye kuma jumɛn bɛ ka nalen ko les 5 colonels armée tɔw tɛ fɔ tugun sɔrɔsi 5 colonel 5 olu ka musamaciya bɛ ka ta k'o fɔ jamana baara ɲumanw tɛ ka fɔ tugun justice bɛ ka baara min kɛ o tɛ ka fɔ tugun yuruguyurugu kɛlɛli o kuma o jɔra kuma bɛɛ bɛ ka sɛmɛ mun na ko les 5 colonels fili kuma bɛ kanalen Masa Solomani a bɛ nin fɔ a ko waati min na mara kɔnɔ ni dunufɔkan ni balafɔkan ni tɛgɛrɛfɔkan n'o b'a la ka yɛlɛ i fɛ k'o de ye fili waati ye wagati min na buna hadamadenw kuma foyi tɛ ka fɔ e ye cɛfarin ye e ka farin e ɲɔgɔn tɛ yen o wagati kelen o de bɛ na ni o kumana fɛn min ye yɛrɛkun ɲini ani yɛrɛkun bonya ye ka na i yɛrɛ layidu mun ta faso baara kama i bɛ sɔn ka ɲinɛ o kɔ maliyɛn fanba minnu sɔnna ka jɛ ko nafolo kɔ minnu sɔnna k'u ka butigiw datugu minnu sɔnna ka wuli k'a fɔ nin transition in nin bɛ se ka wolo fɛn na fɛn min na bɛ Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya yira bi olu caman y'u ka butigi dayɛlɛ k'u t'a datugu mɔgɔ ye tugun ka sababu kɛ mun ye aw yɛrɛ ka ɲɔgɔn nabila a n'aw ka ɲɔgɔn neni n'i kumara CNT maa dɔ b'a f'i ma k'i k'i farati k'i bɛ tasira min kan k'a man ɲi ko i k'i farati i ka fara olu ka président na k'olu ye mun k'i la ko kumana k'i bɛ mun kɔ nka kunun anw kun ye fasoden ɲumanw ye kunun anw kun ye Mali kanubaw ye nka bi anw kɛra janfanciw ye bi anw kɛra nkalontigɛlaw ye bi anw kɛra kuma kuntanfɔlaw ye bi anw kɛra manamanakanfɔlaw ye bi anw kɛra kuma o kumana sidɔnbali fɔlaw ye ka sababuya kɛ mun ye i bɛna k'a fɔ makɔrɔw fɛn min ye transition yɛrɛ mara kɛbaaw ye olu ka hakilina fɔra ɲɔgɔn kɔ an kan ka mun kɛ k'u kɛ kelen ye ka fara ɲɔgɔn kan u ka don da kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko jamana in bɛ yɔrɔ min na k'an mago bɛ transition ka bɛn na o wagati kelen videomaniw b'a la ka tila journalistes b'a la ka san k'an ka burujali kɛ an t'a kɛ an kɔni an t'a kɛ n'aw bɛ bɛn a ye bɛn n'aw ma bɛn min b'aw ɲɛ o bɛ kun aw la nka anw tɛ fo ka diɲɛ wuli nin tɛ n sen fila kɔnkɔ k'a fɔ ko ne de bɛ bɔ ko n bɛ bɔ ka dɔ la gosi dɔ ye ne t'o kɛ wari ka di nafolo ka di mɛ don dɔ aw bɛ tila ka n'a fɔ nin kɛnɛ kelen kan aw ka fanga dan ye ɲɔgɔn minɛ ye aw ka dɔn dan ye ɲɔgɔn kelenya ye fanga o fanga bɛ transition na aw ye kelen ye fanga o fanga bɛ transition na o ye aw b'aw tigɛ di ɲɔgɔn ma fanga o fanga bɛ transition na o ye parce que aw kun kelenna ye kelen ye nka bi aw fɔlɔ don ɲɔgɔn kɔ maliyɛn bɛɛ y'a faamu on ne va pas entre les autorités de la transition maa si tɛ se ka maa si bɔ a hakilina kan an tugura aw kɔ ala kama aw ye denmisɛnnin ye aw ta ni maakɔrɔbaya cɛ aw ye denmisɛnnin ye aw ta ni setigiya cɛ aw ye denmisɛnnin ye aw tɛ aw ni foyi cɛ nka a ye kɛ kelen ye an y'o de fɔ aw ye n'a y'aw neni a y'a ka baara kɛ mɛ aw b'a dɔn k'a fɔ jamana in bɛ yɔrɔ min na aw jigi ye jamanadenw de hali n'an taara ka na aw tɛ se ka foyi kɛ ni maliyɛnw tɛ nka fanga tigɛra fɔ kan aw bɛ ka yɛlɛ aw fɛ aw bɛ ka ɲinɛ layiduw kɔ aw bɛ ka ɲinɛ maliyɛnw ka sɛnɛ kɔ aw bɛ ka ɲinɛ yurugu kɛlɛ kɔ aw bɛ ka ɲinɛ kiri ɲuman fɔli kɔ aw bɛ ka ɲinɛ feerekɛlaw ka ko kɔ aw bɛ ka ɲinɛ maliyɛnw bɛ tɔɔrɔ min na aw bɛ ka ɲinɛ kɔ aw bɛ ka ɲinɛ fɛn min ye lakanabaliya mun bɛ ka se sɔrɔ aw bɛ ka ɲinɛ kɔ aw bɛ ka ɲinɛ malidenw ka tɔɔrɔ n'u ka miiri malidenw bɛ kɔngɔ min na aw bɛ ka ɲinɛ kɔ fili o b'a la ka na dɔɔni dɔɔni hakili wasi wasi o b'a la ka maaw sɔrɔ mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka nin ko bɛ cogo di est ce que ninnu bɛ se tugun wa filan filan bɛ ka nalen Asimi an t'i nɛgɛ an t'i janfa maaw bɛ cogo min na kunun ani bi kelen tɛ
Naya fina amini nege Asimi dono sera kuma Jala saku shu bora ikwa discours kala ko bala ka geleya Asimi wati do sera. Tu es le président de tous les Maliens. Tu n'es pas le président de l'armée malienne. Tu n'es pas le président des porteurs. Tu n'es pas le président d'un clan. Mais tu es le président de tous les Mali. Il est temps que souvent tu sors. Il y a monsieur le président. On ne comprend plus. On ne connaît plus votre orientation politique, monsieur le président. Il est temps qu'on se dise la vérité. Il est temps qu'on parle en face. Les gens ne te comprennent, ne vous comprennent plus, monsieur le président. Personne ne se reconnaît plus dans cette transition. À cause, on ne voit que des aberrations. Franchement, trop c'est trop. Mon très fou, il faut bien tout. Il y a des cas bon. Premier ministre de côté, CNT côté. Wati do sera il y a des cas bon. Il y a une orientation ni malien ma. Na yi nege. Ame kuma fiye. Kuma mi nyana kuma yi. Ga ni mana deka mandiala tugo tugo président ta nyaman kana laje ibe flingoro soroi ibe samara koro soroi ibe gulu koro soroi ibe na do ko ni fen kelengelen be dondo masaya ke bi maléon tika wure fam tugu aw tika boda foi di maléon matugu aw tika nyogona famia beni kelenya kumate nyogon famia kumate duma je neni burujali akala mo to foy gamba fina hakina kumbora to bu yen nimiri de uye kosu be ka ko do nyogona aw ma fara uye se ka kudo ke aw o mase nga bi be ka fanga de do aw be kuna les 5 ka be fanga tigi ko be se ka asimi nyogoy oh on le da aw ka fara nyonga sisani be ka fanga yare bolo de da sisa fanga fari de ka da awla aw filibe ndi Oda loi électorale kono article 155 avec mon confort que tout porteur qui désire être candidat peut démissionner 4 mois avant les scrutins. Depuis oro ne adon ngoni loi ni orani be sorasi be blaka nege fanga no fe. Ni adon ngo sorasi be ba blaka kuna le be candidat. Ni adon okmana femi anga nyeshi anga gelewma ayi be ba bli kuna asimi ngara président to mina be se ka kaiti. Obe nyina ka ledu kanko. Wabu bika fera au manindi uye nine do loi électorale kono wani yorani ne bika au bela fli. Monsieur le président kuma nima kuma bi dondo ibe kuma nima kuma bi dondo ibina kuma obaso nafate kuma la nima kuma bi ibina kuma dondo oyaso bakate kuma la nima kuma bi dondo ibina kuma nyini odo oyasoro mau klo girenendo mau nyefienendo mau daminelendo mau tene ela metron ina fo yela mene du sukunjela tomina nima kuma bi président sini ibina kuma odo oyasoro kuma ngate mawla oyasoro duzukun kamgamina oyasoro buna ramadun okuma na udusun fina femi kanga ketu otodo nima kuma dondo kuma be kima wajibi o don ya soro na fatiga kuma la ma shiti ta kuma fam e ka barakelaw de be ka nyogon buruja e ka barakelaw de be ka nyogon neni e ka barakelaw de be ka nyogon tinti e ka barakelaw de be ka nyogon lahala munun kanga nyogon sutura munun kanga kuma nyoma fo o le be ka kuma kolon fo bay ko sankaba ka jinkol ka sarata la mais ni bolo funna be da tigide nagala transition na bana bi do be temeni barawre ga aw do to be jienda aw ka nyogon mine aw ka ke kilinyi aw la halabodi la na baw kono abiga mo shuka aw neni abiga aw bla nanfiya minen kono abiga aw bla kan aw ye ekmana kasaka mo ne te mo shika mo aw ye transition mo de aw keraw fe aw benende na ma ben dondo obe benyini o ya so na fate bena fanga biga do be kuna fanga biga jaw be mene bolo malidenw ka hamin kankata bala o ka boni ni be malidenw ka fara ɲɔgɔn kan o ka boni ni be n'aw talo la aw kan ka mali kalifa do mɔgɔ la min bɛ mali kɛ i b'a fɔ aw ka hakilina wallahi donc
an bɛ min fɔ aw ye a k'a bila aw kun na Mali mago tɛ nin na bi an daraw la an b'aw kɔ wa fo ka taa min kan an tɛ bɔ aw kɔ n'a bɛ sira ɲuman kan nka a bɛ ka ɲɛko mun yira maliyɛnw na maliyɛnw tɛ ka faamuyali kɛ tugun maliyɛnw bɛ yɔrɔ min na maliyɛnw tɛ ka aw ta sira ye tugun maliyɛnw tɛ ka kow faamuya tugun a y'a lajɛ monsieur le président i yɛrɛ ka bɔ i ka communiqué kɛ attaque b'a la ka kɛ e tɛ ka kuma su b'a la ka bɔ e tɛ ka kuma deuil national dɔrɔn tɛ se ka jamana lajɔ on a besoin de vous monsieur le président on veut que vous parlez à votre peuple min bɛ kɔnɔ a fɔ an k'a faamu Assimi sɔrɔsiya ye tiɲɛ ye nka dɔn k'a fɔ k'i ye président de i tɛ sɔrɔsi dɔrɔn ye dɛ e ye sɔrɔsiw ka président ye e ye civiliw ka président ye e ye baganmaralaw ka président ye e ye mɔnikɛlaw ka président ye e ye sɛnɛkɛlaw ka président ye e ye kalandenw ni karamɔgɔw ka président ye e kan ka kuma waati la waati min na ni faamuyalibaliya bɛ kanalen o kan kɛ e bɔ kuma ye an kumakan dan de b'a la e yɛrɛ kumakan o bɛ bɛɛ ta sanfɛ nka kuma waati min na barika bɛ kuma la président technicien bɛ sanu nɛgɛni ɲini o k'a la k'a dɔn ko ko bɛɛ waati ye gɛlɛya ye maliyɛnw sɛgɛn u ma kuma tɔɔrɔ bɛ maliyɛnw kan u y'o muɲu fɛn fɛn ka gɛlɛn u y'a bɛɛ muɲu ka sababuya kɛ hɛrɛ min bɛ wolo bɔnɛ min bɛ wolo hɛrɛ la anw jɛra n'o ye président a kɛɲɛ foyi t'anw bolo bilen an b'i kɔ an t'a fɔ les 5 colonels an b'a fɔ ko sɔrɔsi bɛɛ an b'aw bɛɛ kɔ fo ka diɲɛ wuli aw t'anw da ye fara la aw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka diɲɛ wuli aw t'anw ye k'a fɔ k'anw de bɛ ka kuma fɔ min tɛ aw fɛla ye fo ka diɲɛ wuli malidenw hakilina anw tɛ bɔ o kan ne bolo n'a fɔra ko nin fɔra a kɛra aw bɛɛ y'a fɔ e Assimi mana min fɔ a kɛra ko bɛɛ y'a fɔ Maliki Jaw mana min fɔ a kɛra ko bɛɛ y'a fɔ Sogɛli mana min fɔ a kɛra ko bɛɛ y'a fɔ aw de bɛ fa la aw de bɛ ba la nka kuma dɔ bɛ kanalen nin de ye homme fort ye nin de ka farin nin de ye cɛ ye nin de lamɛnlen don walahi bilahi aw bɛɛ ka farin bɛn ka farin n'aw bɛɛ ye aw ni malidenw faralen ɲɔgɔn kan o de ka farin n'a bɛɛ ye ça je vous le dis monsieur le président je ne vous cache pas la vérité an kɛr'i fɛ ala kama mɔgɔw t'u fɛla la tugun donc an bɛ nɛgɛjuru sira labila 20 72 97 72 an bɛ masakɛ joli joli tɛmɛna Mali kɔnɔ yan Amadu Tumani Ture bɛ min Modibo Keyita bɛ min i bɛ nɛgɛjuru ko to yen fɔlɔ Musa Tarawele bɛ min bɛɛ sɔnna bɛɛ farala aw kan bɛɛ y'a dɔn waati dɔ sera bi sereyaw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan u bɛ jaabi bɔ malidenw ɲɛ bɛ aw kumakan de la malidenw mankan bɛ aw mankan de la malidenw mago bɛ aw ka bɛn de la nka nin waati kelen loi électorale tɛ ka ɲɛfɔ dɛ o ye Sogɛli kuma bɛ ka taa o kan mais n'i ye jateminɛ kɛ le gouvernement s'est abstenu de communiquer sur la loi électorale alors que la loi électorale est un projet du gouvernement mais le gouvernement s'est abstenu uniquement pour qu'il n'y ait pas maintenant de débat contradictoire gouvernement sɔn abada ka kuma mun kama aw ka kuma kana fɔ ɲɔgɔn kɔ mun kama aw ka kuma kana ɲɔgɔn cɛ mun kama aw ka kuma gouvernement ni CNT kana ɲɔgɔn cɛ o de to gouvernement ma sɔn ka communiquer mais an b'a dɔn k'a fɔ aw bɛɛ bɛ fa la aw bɛɛ bɛ ba la kɔfɛmɔgɔw bɛ se ka weleli kɛ 76 kɔfɛmɔgɔw bɛ se ka weleli kɛ 76 45
36 87 kɔfɛ mɔgɔw dɔrɔn dɛ an b'a ɲini kɔfɛ mɔgɔw u ka weleli kɛ 76 45 36 87 minnu bɛ Mali kɔnɔ olu ka weleli kɛ 20 72 97 72 kan kɔfɛ mɔgɔw dɔrɔn ka weleli kɛ WhatsApp numéro kan mun kama an ka chance di bɛɛ ka se ka dɔn dɔɔni fɔ ko bɛ waati b'a ɲini aw fɛ a y'aw tigɛ di ɲɔgɔn ma an b'a ɲini ɲɔgɔn fɛ aw ɲɔgɔn fɛ an b'a ɲini aw fɛ a ye ɲɔgɔn minɛ an b'a ɲini aw fɛ a ye kɛ kelen ye an b'a ɲini aw fɛ a ye don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an b'a ɲini aw fɛ ko karisa de ka farin karisa de lamɛnlen don a kan'o kɛ a kana maliyɛnw jigi b'aw kan a y'aw miiri don min na aw bɛna jigiya t'aw la don min na a ni tubabu bɛ ɲɔgɔn na don min na a kɛɲɛ t'aw bolo a y'a miiri o don ma a y'aw miiri don min na maliyɛnw n b'a la k'a miiri ko a y'aw miiri don ma don min aw jigi tun bɛ maliyɛnw kelen kelen bɛɛ kan aw kana layidu bɔrɔtɔ aw kana layidu bɔrɔtɔ a ye ɲɔgɔn minɛ l'union fait la force aw de bɛ fa la aw de bɛ ba la a ye weleli kɛ WhatsApp kan kɔfɛ mɔgɔw an bɛ maa fɔlɔ ta allo allo salaamaaleykum. waaleykum salaam ça va Aba. Baba. An bɛ fɛ ka kuma fɛn ka émission de kan quoi. Buma bɛ ka émission o de don. Voilà an bɛ fɛ ka hakilinata fɔ a la. Awɔ ne ka weleli kɛ n tɔgɔ Isa Samake ka weleli kɛ West Bank. Ok Isa rapidement kuma jumɛn b'i bolo k'a fɔ? Buma bɛ nin can la an b'i fo i ka baara ɲuman na. A diyara n ye. An b'i fo i ka baara ɲuman na an b'i fo i ka fasojɔ la. A diyara n ye. Aw bɛɛ lajɛlen bɛ fo i bɛ fɛ Seku Tunkara bɛ fɔ ani Amara cɛ dɔ ye ale tɔgɔ bɔra kɔnɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ baara min na nin ye fasojɔ ye. A diyara n ye. N y'a kɛcogo ye n'a y'a fili yɔrɔ min na a kana négliger a b'a a ɲɛfɔ a ɲɛna mɔgɔ bi n'i kɛra mɔgɔ fɛ mɔgɔ n'i y'a ye sira dɔ ka min ma ɲi i b'a ladi o de ye ladili ye. A diyara n ye. Halisa a b'a fɔ a ɲɛna k'a ka maliyɛnw lamɛn a ka population lamɛn k'i komi i yɛrɛ b'a fɔ cogo min na a ka population lamɛn jama président fanga foyi t'i la n'i ka population tɛ. Nin ye tiɲɛ ye. A ka population lamɛn a ka population na minnu bɛ kuma kɛrɛfɛ a ka nin bɛɛ to fanga de bɛ population in na a ka population in lamɛn i yɛrɛ b'a fɔ cogo min na Asuma a ma deli ka population kan sɔsɔ ni siɲɛ kelen tɛ n'o tɛ MINUSMA ka contrat nin ye mais min kɛra o kɛra ka ban ji bɔnnen o tɛ se ka kɛ o tɛmɛna mais a ka population lamɛn a ka ɲɛta de b'o la. Merci an b'i fo an bɛ chance di mɔgɔ wɛrɛ ma. Voilà i ni ce ni baraji. Nba. Allo. Allo. Bɛ k'i wele ka bɔ Gabon de. Ok kuma b'i bolo n balimakɛ. O bɛ k'i wele ka bɔ Gabon Port-Gentil. Ok an bɛ Gabonkaw fɔ kuma b'i bolo. Kɔni baasi tɛ yen. Tɔɔrɔ sɛ. Somɔgɔw bɛ di. Tɔɔrɔ sɛ. Non ne ta ye foli ye n bɛ dugawu kɛ Ala k'i bolo mɛn baara la. Amina arabi. Ala ka baara in sabati i bolo. Amina arabi. Bon tiɲɛ na i ka fɛn kalama a diyara n ye kosɛbɛ. A diyara n yɛrɛ kosɛbɛ. Bon peut-être que baara kɔnɔna na mɔgɔ bɛ se ka défaut dɔw ye kuma kɔnɔ i yɛrɛ hakilina t'o ye mais ni mɔgɔ y'a f'i ye a kana k'i ma baasi ye. Nin ye tiɲɛ ye n bɛ sɔn o ma. Bon n'i bɛ kuma i bɛ kuma dɔɔnin avec sérénité mais n'i bɛ kuma i bɛ kuma kojugu i bɛ fɛn dɔ ko ye ani fɛn min ye jamana ko ye n'i b'o kuma i b'o fɔ ni basigi ye. Oui. Mɔgɔba caman b'i lamɛn olu bɛ se ka hakilina sɔrɔ a la mais ni kuma bɛ kɛ pɛrɛn ye hali ni ta ye tiɲɛ ye dɔw t'a jateminɛ quoi. D'accord je te promets n'Ala sɔnna ma. Voilà n to i ka ko ka ɲi kosɛbɛ Merci. mais i b'i basigi kuma o de ka ɲi. Merci bien.
parce que an b'a dɔn ni an b'a fɔ a bilen ka bɔ o minɛn kɔnɔ pewu. Parce que an bɛ don min na bi n'i y'a jateminɛ parafarali de bɛ CNT kɔnɔ Choguel ko ni Asimi ko an tɛ faso fɛn la bilen. Ni duniya ye fanga o fanga b'ale la jamanadenw ka fanga de don. Donc a kana ɲinɛ jamanadenw kɔ. N'Ala sɔnna ma. A ka hakili to jamanadenw sago kɛ kosɛbɛ. Merci bien mon frère. Ok, merci. An bɛ chance di kɔmɔgɔ dɔ ma. Allo n balimakɛ. Allo an ce. Assalamualaikum Jawara. Walekum salam. Awa Jawara Diko. Nba. Kɔrɔ basi t'a la ye. Tɔɔrɔ sɛ. Awa a bɛ direct la. I bɛ direct de la. A bɛ direct la. Awɔ i bɛ direct la, i bɛ direct la. Olu tɛ Arabu Saoudite. An tulo b'i la. Voilà, olu tɛ ka bɔ Saudiya la. Awɔ an bɛ Saudiya ka bɛɛ fo. An ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye. An ka foli b'a bɛɛ lajɛlen. A b'a fɔ Asimu. Ami a fɔ Asimu ɲɛna an ka bɔ CEDEAO la. A ka wari créer. MINUSMA ka bɔ an fɛ yen. Kɛlɛ tɛ ban. N'Ala sɔnna ma. An ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen nin waati la. Merci. Allo n balimakɛ n ce. Allo. Assalamualaikum. Walekum salam. Tɔɔrɔ sɛ. An b'a ka wele ka bɔ min? Ka wele ka bɔ min? Ok, i bɛ Bamakɔka dɔ ta, i bɛ Malika dɔ ta, an bɛ tɛmɛ ni kuma ye. Allo. Allo an ce. Awa, mun bɛ saba? Saba. Somɔgɔw dun? Tɔɔrɔ sɛ. Kɔni baasi? Nba. Awa. Nba. Cɛ ye sɔrɔ man di dɛ. Walayi i bɛ hakɛ to. Vraiment n b'i fo dan tɛ foli min na i ka cɛsiri n'i ka wulikajɔ la. Foli diyara n ye. Ani ka faso kanu na. Merci. Vraiment n y'i kanu i bɛ baara min na Ala k'i bolo mɛn a la. Ami yarabi ama. Ala ka jamana in kisi, Ala k'a tanga. Ami. Ala ka jamana in juguw bi dingɛ kɔnɔ o ɲɛ tɛ dingɛ min na. Amina yarabi. Vraiment an bɛ min fɔ président ye. Voilà a k'i cɛsiri an ka bɔ CEDEAO in na quoi. A k'an ka monnaie créer u kana to leadership k'an ci quoi. Parce que ni jamanadenw y'i kanu. Bon hakɛ de b'a la fana i fana kan ka jateminɛ kɛ. Ka jamanadenw ka kubilenna jateminɛ. An t'a nɔfɛ sanu la, an t'a nɔfɛ wari la, an b'a nɔfɛ faso ko in de la. Donc faso in bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na. N'Ala sɔnna ma. Donc an b'a nɔfɛ o de la quoi. Vraiment k'u jija leadership kana an ci quoi. Merci. Vraiment merci beaucoup. An bɛ chance di mɔgɔ wɛrɛ ma. Ala ka bɛɛ ni kelenya ɲɔgɔn tɛ. Allo. 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 Allo an ce n balimakɛ ka wele ka bɔ min? Assalamualaikum, ka wele ka bɔ Itali. Ok, k'an bɛ Itali ka bɛɛ fo. Kibaruya jumɛn bɛ yen? Kibaruya foyi tɛ, an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. Foli diyara n ye. Ko an bɛ min fɔ sɔrɔdasiw ninnu ɲɛna. C'est-à-dire ni i b'i ɲɛfɛ kana miiri k'i dɔrɔn de ye cɛfarin ye quoi. Mali in falen bɛ cɛfarinw la, hali ɲɛ bɛ giribuden minnu na sira ka Bamakɔ wuli la. I y'a dɔ ta ka ko dɔ don a bolo bi i bɛ dɔn k'a fɔ ko cɛfarin de don. Darala k'aw bila ɲɛfɛ. A ye maliyɛnw lamɛn. Et puis maliyɛnw ka kumakan yɛrɛ tɛ dugu yɛrɛ. U bɛ fɛrɛ k'u tu a kan sinon maliyɛn mana kuma a bɛ mɛn et puis a lamɛnni u b'a lamɛn. Donc u kana miiri k'olu dɔrɔn de ye cɛfarin ye ko parce que olu de ye ɲɛfɛ parce que olu de ye masaw kɔ ye tɔw masaw ma ɲi parce que u b'o de fɔ ko n den ɲɛfara sɔrɔ ayi kano bɛɛ b'a kan ɲi mais n'i ye ɲɛfara sɔrɔ Ala de y'o d'i ma. Oui, mais kana o fɔ kana masako fɔ. N'Ala sɔnna ma mais k'u ka jɔ u jɔyɔrɔ la u k'a dɔn ko Mali fan don cɛfarinw de la. Ça c'est un bon conseil. Dɔ wɛrɛ bɛ na mun b'a kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ olu kan. N'Ala sɔnna ma o tulo b'i la. Merci. Ayiwa an bɛ taa hali bi. Allo. Allo. Allo an ce n balimakɛ.
Ouais, oui, vous m'appelez. Bonjour. Bonjour. Ah, mais comment tu vas? Ouais, je vais bien et vous? Eh, mais vous m'appelez, et je vais vous dire, je m'ai dit, on me prend la meilleure, je m'ai dit, vous m'appelez. Adjaranye. Vous m'appelez, je m'ai dit, vous m'appelez, continue. Adjaranye. Mais vous m'appelez, je suis très, très content de toi, très fier de toi. Merci. Madame Yipina, vous m'appelez. Il tient un petit ton, il y a un numéro de téléphone, mais madame Yipina, je vais pas la mettre. Ibika Jamanate. Ibika Jamanate. Et puis, Ibika Minke, c'est très propre. C'est très, très propre. Mais madame Yipina, la victoire du peuple, on ne boira qu'à Ibeka Djen. Nous, les malins de l'extérieur, on ne boira qu'à Ibeka Djen. On ne Ibeka Djen, mais Assini a confisqué notre pouvoir. Il a confisqué. Attendez, c'est pas pour Assini. Assini Tatere. Et ça, Assini Tatere pouvoir. Assini Maga Jama Jampa. Vous m'avez anti-Bika, sinon Siné. Vous êtes le petit président du Mali. Et vous m'avez le petit président du Mali. Merci. Merci. Ame chansi di Mogorema. Aywa, ambe kofe moma kele ore tatu. Allô. 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 Wa alaikum salam balmake rapidement. Anti. Ba. Wa alaikum salam globila. Globila. Allô? Allô ne globila. Mba niche. Voilà. Ko baji dila. Me ala tan. Voilà. D'abord, vraiment. C'est important, vraiment, pour se rendre. Vraiment, we have them in the Guatemala, Jiggy Koro, and I'm not from Gola, then get them aboard. Et à la fois des là-bas, donc, vraiment, Malio, donc, il faut toujours voir Jiggy Koro. Merci. D'accord, merci. À mes chances de Mogorema. Allô. Allô. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Jora. Mba. Jembaya. Mba toroste. Mba Kalante. Mba. Ana Beyouna. Ne mena nini no fe masro jonna quoi. Awo. Mali soro jonna mena awa kan mande sisa. Ambe de la mer. Awa alhamdulillah. Nanya mi beni la bro. Ka bosira wala kele. Kan ka wari kriye. Dino ambe mi konna na tento na banununke. Antena lafiya soro fo jega wuji. Merci. Awa andum bianka ambe asimu ko ana jama bela jiramba beboko. Amba seda ko de drama ko bala ko ne anko dabla pew. Merci bien. Voilà, kuma belle bolodro kafo o de yo kuma munu ne téléphone nya bela yo kuma ndoko kapa. Merci bien mon frère. Voilà, kuma do fara ka banka besra la ankan ka wari ki ankan kanta. D'accord. Voilà, c'est ce que il est ni kanta ni ka wari bo ce que il est. Merci bien. Awanda simu ko de anda simu ko amba sukoli ko amba jaw ko amba bela tendo ko. D'accord. Amour de fo. Quand on va créer Kabo Sédiaoula, Malien Bé Hakinan Flé. Faut qu'en santé bonne tabataba qu'on a un calo douru de Amé Sigafola. Malite avancé, commerçant ou milem la katien, Moblou Jolendo. Allô? Malien Sénéno. Sédiao tina hine Mali la foka djiouli.
an bɛ sɛgɛn ni tibi taba in na Lasine u tɛna an to yen u tɛna an to yen an dama la jama n'a dar'i la danaya ye koba ye nka maliyɛn tɛ fɛn kelen min fɛ diɲɛ kɔnɔ o de ye ɲɔgɔn buruja ye maliyɛn tɛ fɛn kelen fɛ diɲɛ kɔnɔ o de ye ɲɔgɔn neni ye a ye ɲɔgɔn minɛ a ka débat de personne dabila a ka kunkilennaw di ɲɔgɔn ma an ka dɔn k'a fɔ an bɛɛ bɛ min kɔ Asimi jigi bɛ an fana kan an kan ka don Asimi jigi kɔrɔ n'an nɛnina an b'a kun an bɛ nɛni an b'a kun an bɛ dɔgɔya an b'a kun an b'o kɛ mun na malidenw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min aw fana kan k'o kun aw minnu bɛ jama ɲɛmɔgɔya la bi aw kan ka da o la n'aw dar'o la aw b'a ye k'a fɔ aw bɛ fanga Ala bɛ barika don a la wa aw bɛ min kɔ o bɛ kɛ n bɛ kɔfɛmɔgɔ maa kelen ta allo 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 waaleykum salaam waaye Boumamel la Boumamel do allo allo n tulo b'i la Boumamel do tɔɔrɔ tɛ Seydou Touré ka bɔ Espagne ok Touré kuma b'i bolo rapidement an b'i fɔ i ka baara la normalement cɛsirilen don kosɛbɛ merci an ye marakaw de ye bamanankan ka gɛlɛn ma normalement don o don an b'aw ka fɛn lamɛn mais tiɲɛ yɛrɛ la bamanankan ka gɛlɛn ma an kan ka min fɔ an tɛ se ka an y'aw cɛsiri kosɛbɛ n'Ala sɔnna ma merci bien i Touré cɛya ma tɛmɛ faso kɛlɛli la nin ye tiɲɛ ye ça c'est vrai an b'a fɔ i ma Jawara nin de ye Jawara ye merci i Touré allo waaleykum salaam wa barakatuhu ka wele ka bɔ min ka bɔ Faransi Banjugu Tarawele ala tɔrɔmagansi kuma b'i bolo o de basi t'i la kɔni tɔɔrɔ tɛ Boumamel su ni tile an b'aw lamɛn k'a bila Segu Tunkara la an bɛ k'aw lamɛn don o don franchement anw minnu bɛ Faransi yan nɔ an sirannen don dɛ ni Hasimi ma bɔ ka dɛgɛrɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ an ye franchement an kamana gannen don tiɲɛ don taa yɔrɔ t'an na na yɔrɔ t'an na bon an bɛ Faransi yan nɔ mais an hakili bɛɛ bɛ Mali de kɔnɔ nin ye tiɲɛ ça c'est vrai n'u m'u jija ça va pas du tout merci ni armée ɲɛna ni jamana position ma ɲi ça va pas ça c'est vrai ni CEDEAO ko in yɛrɛ Duralomu CEDEAO a bɛɛ ye nkalon de ye a bɛɛ nkalon kuma Duralomu ni CEDEAO a bɛɛ fɛn jugu kelen ne bɛ se ni fanga min maa mun na don min na o de ta ye diɲɛ ye merci bien Traoré ni fanga tira dɔrɔn c'est fini ok an bɛ chance di maa wɛrɛ ma hakilina faamuyara inchallah merci beaucoup merci salaamaaleykum waaleykum salaam Boumamel wala i ka mission ka d'anw ye Bagolo yan dɛ ok merci wallahi billahi la mission ka d'anw ye fiyewu ni Ala o tanga cɛ anw yɛrɛ ni dugu dangu ye fɛn fɛn bi an kɛ bɔ CEDEAO an kana wari kiri ye pepewu wallahi Ala wallahi billahi CEDEAO mana la nin an kɛ bɔrɔ pewu n'o kɛra bi wallahi dɔw yɛrɛ bɛ fara anw ka sini kɛnɛya kan anw yɛrɛ ma kɛnɛ yɛrɛ wallahi tellement que CEDEAO ka mana min kan na o kɛra sababu ye k'anw yɛrɛ bana Bagolo yan nin ye tiɲɛ ye ça c'est vrai an kan ka yɛrɛma hɔrɔnya ta Asimi ma sigi CEDEAO kama da a sigira malidenw de kama nin ye tiɲɛ ye bɔ CEDEAO pepewu i y'a faamu i yɛrɛ min an bɛ foli d'i ma Ala kɛ sini kɛnɛya d'i ma Ala k'i bolo mɛn i ka baaraw la Ala k'i kisi tɔɔrɔ ma merci Ala k'i laban ko ɲuman d'i ma dɛ amina arabi n balimakɛ Ala k'i ɲɛ sutura k'i kɔ sutura Ala k'i barika don i kɔrɔ ka barika don i ɲɛ amina arabi ami Ala k'i hɛrɛba k'i ye mi an k'i kɛrɛfɛ Ala na kira la Ala kana ko k'i la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ amina arabi i ni ce Ala k'i baraji ne tɔgɔ ko Seydou Kane ka bɔ Garalo ok k'an bɛ Garalo k'a bɛɛ fo i bɛ na numéro in ta wala ko a bɛ ta awɔ a bɛ ta ka di n ye dɛ merci CEDEAO présenté Assimi de Maliyɛnw ka président de don an b'a f'i ye monsieur le président les Maliens sont déterminés
jamana mara a fɔlɔ ye confiance de maliyɛnw dalen b'i la bi u dalen b'i la sini sira min ka ɲi a ta fo ka diɲɛ wuli CEDEAO tɛna Mali sago kɛ nka bi an jigi b'i kan yanni wulada cɛ CEDEAO bɛna kuma min fɔ Asimi bɔ i ka mɔnɛ bɔ maliyɛnw na fɛn fɔ an bɛ min faamu fɛn kɛ min bɛ bɛn an dusukun ma yɛlɛma tɛ yen ni kɔngɔ tɛ yen yɛlɛma tɛ yen ni gɛlɛya tɛ yen yɛlɛma tɛ yen ni tɔɔrɔ tɛ yen anw ye kɛlɛfarisiw de ye an ye bɔnnantigiw de ye minnu bɛ k'a fɔ k'an tɛ se a yir'u k'an bɛ se minnu sigara ko transition in tɛ reçu a ye ɲɔgɔn minɛ a k'a yira k'a bɛ reçu an bɛ maa kelen ta kɔfɛmɔgɔw la ka maa kelen ta kɔnɔnamɔgɔw la an bɛ kɔfɛmɔgɔ mɔgɔ kelen ta ka kɔnɔnamɔgɔ mɔgɔ kelen ta k'a jɔ allo waaleykum salaam taala wa barakatuh ça va voilà ça va kay ko fasite ma wallahi miga emso kadinya kodu vraiment mun koni kadine koni vraiment presa e barake wa kabara no bala mais mun kadine akabo CEDEAO konona na wore kadine aflana aka wari kriye sabana aka kando bala abana parce que ni yele na Google ni ça fait ni a c'est ko langue officielle Mali awa c'est voix français de nasi a chemay amanga khere di vraiment chemay aflana a blewa fana mu fana ye vraiment o kala je on diaspora an se gënal kartunya ko la vraiment de wum banga kartunya ko fana vraiment o fana e programme bay na la sonama ma clito la voilà ni ko ne kira ka banko ne ko be bane problème foi tala amaketi OK on est de Jawal merci OK Allô oui salam alaikum wa alaikum salam me faga min ke ni transition kono doro an bɛ ka ɲɔgɔn minɛ bon ɲɔgɔn minɛ fɛnɛ kɔfɛ tuma dɔw la président kan ka to ka bɔ ka kuma a nɔgɔya n'a gɛlɛya a ka bɔ ka kuma o bɛ mali ka bɔ ka kuma ka population fɛ a nɔgɔya n'a gɛlɛya an tɛ sɔrɔdasi kɔ an tɛ politicien kɔ an ko Mali de Mali ka bon ni Ebu Magali a ka bon ni Asimi a ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen ni ye tiɲɛ n balimakɛ donc an maliyɛnw bi Mali ka intérêt bɛ yɔrɔ min anw bɛ taa yen an bɛ se ka lakana cogo min bi anw bɛ taa o sira de fɛ ça c'est vrai ni Asimi tora o sira in kan n'a sɔrɔ o sira in kan an bɛ to a kɔ mais n'a ye sira dévier dɔrɔn an tɛ to a kɔ dɛ merci bien mon frère merci pour le conseil voilà merci OK an bɛ Ibra ta Italie ka émission jɔ Ibra mena an nɔfɛ Italie an bɛ Ibra ta Italie Ibra ale bɛ Italie allo Ibra allo Ibra i ni ce allo Ibra an ce tɔɔrɔ se allo oui awɔ an bɛ k'i lamɛn nba komi mɔgɔ caman ne bɛ n dala kan ta fɔ awɔ n ko transition kɔnɔna na allo an tulo b'i la waati min na loi électorale kɛra donc donna o dɔgɔyalen donc dɔgɔyalen yɛrɛ kɔnɔna na ni Asimi sera ka a ka danayaw kurakuraya parce que mɔgɔw kun y'a daminɛ ka essayer ka i bɛ hakili to a la kuma bɛ ka digi fɛngɛ quoi awɔ n ko dɔnni bɛ tun bɛ ka kɛ Mali kan sisan waati na ne yɛrɛ la mɔgɔ caman bɛ ka
don voilà parce que ay ba ko ka sanwa ko da ka sigi ko wa o bi ani da na fi ko ni wonte ko da na ba ka sigi wa ake da na na fara ya wala sa me kam la ma tukum ne jingo ko ko anko ni yace Ibra kuni a besma de sa kaya ka pinga to ga anga amina kin merci aywa ni be dansigi anka bi émission na amba Amerika bisigi président abanga kuma me u kana mɔgɔ bila bi maa min bɛ fɛ ka fɔ ka fara ɲɔgɔn kan u ka hɛrɛ ani maliyɛnw ka hɛrɛ b'o de la maliyɛnw ma révolution in kɛ ni fadenya ye u ma kɛ ni foyi ye u y'a kɛ bɛɛ ka kɛ kelen ye bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ne bɛ aw bila yan ka foli d'aw kelen kelen bɛɛ ma Mamadu Jawara an b'a fo o kumana fɛn min ye Burama Tarawele an ka foli belebeleba ye a bɛ ka video partager radio ye radio Dakan ye Bumabel Jawara ni ne ta kan Kabala TV ale yɛrɛ fɛnɛ bi yan a PDG Diallo depuis Kayi an b'a fo fɛn min ye Cap Mali Plus ye a bɛ ka ja ninnu sɔrɔ o kan Bumabel Jawara ale yɛrɛ ka page a bɛ ka sɔrɔ o fɛnɛ kan n b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na a kan bɛn waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma ni CEDEAO y'a ka jaabi jugu bɔ sufɛ an bɛ direct kɛ video direct kɛ ko o jaabi fɔ aw ye a k'an bɔ tile ɲuman ban k'an bɛn waati wɛrɛ